Bienvenue sur Fayda TV. Aw bisimilaye Fayda TV kan. An balimakɛ Yasi Karamɔgɔ Dirisa Tarawele ka bi dɔɔni baro bɛ yiri de kan. A bɛna kuma yiri kan. Yiri nafa ye jumɛn de ye? Yiri nafa tɛ dɔn ka ban. Donc aw tulo ma da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أمي تغيني على فيك أبوش تاني تورما شتانا من الله على فرلاكيرو أمي تغيني على فيك أبوات تورما كوفي أمان شنشني على تقوي على مياه فلونا على مبالبا أمان شنشني على تقوي ko fami kishi ani nema yini alafe ako ke Aminata din Abdullahi diga Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako ka nasu dungi kidingile bela jali ani mo sona ka tukula ma yini alafe alaka kishi nema ka beka ko fe aman name bawfu aman nage bawfu aman kan bawfu aman deme bawfu munuti sanzoro ni jurute amande me baw fo ko sebe ko baraw barala ni de me baw yira la ka babin so jani baranye ambande me baw fo ko fe aw denge na abal make ni awa giribu ke no ye karamo Yasi Dirisa Traoré ne de sigime bi mina masalawye ka tina fo ko masalawye ka fo ko no bi fendo ngati me beka ayi ote mina masalawye atina fo ko no bi fen kalama ni aw bay ayi ote mina masalawye ala sona kan ne gerske ne huna ka seka kuma ka singa doni tlam ni beche dombe ala fodila donc suna ne bi danram na mo be mi teme yinka ne bi danram na do ba damine donc tayi daga fa ko no fen donga teme beka ala e beson beni son bendo ala bodu ala e en son 20 keniye tina foko munu benen tika ke ko dunga ne ajelen taka temon daka ni ay an ya soro bi de golo ni ay ya soro bi de golo donc on mana kuma chugo anye kalanke do de golo ni gi nyogon don bagate do de yikala ni ko nyebe ne nyogon te ne kala ne don nyebe ye kala ne mo ko jori golo do bayira mo ko kilinta bedon donc an gonde ala de an gerske do ka saka kuma nenguna ka kuma mo ye doni mamulo ka atlan ani mo che ana nyogon fam bala mba befu mo de ka mo deme ni faida mo deme ni fenyina mo ye ka di mo ma mba befu jango kirengene ne ala tungara ki wambi fu ko sebe mo deme be nyeshi tungara ki ma ambo du fu skada ma de be tungara ki ambe nana de benana ma shi be bora fando de fekana fando la nigi faso Mali ni burju lege ba sura bora ro wara kanaya nigi faso jien ro ba sura bora ro de la donc adama de manaka tukutu boro do de umbela donc amba la fu ko fe amina mutla ani mo chebi anga bip ma amna special yiri de kem ko be yiri amna kuma yiri de kambi yoro kami mo ko yanye video kela aka suma anga kuma yiri ka nama nyine mba fa video era te fro ka fa kuma na yiri doron ka aka gera ka dogon komi ni mo ni ga baraka kuma mena adama dia akilu titi akilu to be ti ka ko ye chama nge ka ban it saka de kuma na fam ka kuma dola mais kuma na mi ngon ga akli bi chama na alhamdulillah ne ma nyine ne ma fudi ma yiri ko shala mais bi amna kuma yiri ka men ka bi am kuma bunja de ka bi
gunjɛ min na ale yiri fɔlɔ ni bɛɛ bɛn'a kan gunjɛ min na ale bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la gunjɛ ale de ye yiri mun yiri kabakomaba don mɔgɔw bi caman mi gunjɛ ko kuma fɔ ni gunjɛ ɲɛdɔnna dɔrɔn a banna ale de ye yiri min bi adamaden yɛrɛ ni lakana ni fɛ ka tɛmɛ yiri bɛɛ kan gunjɛ de bi don adamaden ni lakana cɛ gunjɛ de bi don adamaden ni degun ko cɛ bon a bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ale de yiri a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka fɔcogo tɛ se ka kelen y'a la yɔrɔ bɛɛ n'i ka fɔcogo don a la o bɛ se ka ɲɛ mais k'a fɔ k'ale yiri in tɛ fan bɛɛ fɛ o tɛ tiɲɛ donc an b'a fɛ ka fayida dɔw di ale kan bi ni ala sɔnna a ma an bɛna mun fayida den gunjɛ kan bi mɔgɔ bɛ yen ko degunna ko dɔ bɛ e la i mago bɛ gɛrɛsɛgɛ de la siri de kɛlen de k'i mago sa soit e hamina ko dɔ de bɛ e la a tɛ ka se ka dilan fiyewu bɛ gunjɛ ta i ɲɛ bɛ gunjɛ la gunjɛ ye yiri dɔ de ye yiri sunba sugu dɔ tɛ mais yiri bɛɛ kalifalen de don gunjɛ la bon ale de yiri ale bɛ adamaden lakana ka se niveau la mɔgɔ bɛ yiri o yiri jate ko lakana yiri gunjɛ ɲɔgɔn t'a la gunjɛ ɲɔgɔn tɛ lakana yiri la parce que n'i y'a lajɛ yiri bɛɛ bɛ taa kalifa ale gunjɛ kelen de la n'i y'a yiriw ta k'u lajɛ yiriw bɛ tilen ka adamadenw ka bana parce que i b'a dɔn adamadenya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ ni yiri tɛ adamadenya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ ni yiri tɛ adamadenya tɛ se ka ɲɛ yiri kɔ o de la an bɛ fɛn caman fɔ hali mali la yan k'a fɔ ni an i jogo man ɲi san tɛna ni jogo man ɲi san donna tan san bɔra tan san tɛna k'a sɔrɔ aw jogo man ɲi u ye kuma bɛɛ fɔ kira ma k'a fɔ kira hadisaw bɔ mɔgɔ jamana n'aw jogo tiɲɛna ala b'aw sango gɛlɛya na san tɛna a bɛ tan fɛn bɛɛ fɔra sango la mais an bɛ jogo juguya yɛrɛ kalan minnu yɛrɛ la a ka ca la olu yɛrɛ san mɛn bɛɛ san tɛ jɔ ye mun de b'o kɛ jogo bɛ fan dɔ fɛ olu hali n'an y'o mɛn an tulo la an bɛ ɲini k'an yɛrɛ fa o la k'a fɔ ko nin bɛ kɛ mais san tɛ jɔ ye san mun bɛɛ bɛn mun de bɛ na ni o ye o la fo maliyɛn f'an ɲɛ ka yɛlɛ k'a dɔn ko sango tɛ jogo ko ye sango tɛ jogo ye i jogo ɲɛna magan ni jogo ko don magan filɛ san mun bɛɛ san tɛna magan san mun bɛɛ san tɛna magan tile min bɔ magan diɲɛ jamana ka dɔgɔ tile min bɔ magan k'a bɔ yɔrɔ min donc o b'a yira jogo ko tɛ o mais magan kaw to bɛ se ka kɛ ala ye ko mun f'olu ye ka tɛmɛ o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ o la mais an kana jogo ni sango an kana olu siri ɲɔgɔn na olu tɛ kelen ye olu cɛ ka jan jɛgɛjalan ni baji ou bien an ka kungo sogow banna donso de an ka sogow bɛɛ fa k'u ban diɲɛ jamana o jamana donso de b'a kan wa diɲɛ dugu o dugu donso dɔ de y'a tu tigɛ diɲɛ dugu o dugu donso dɔ de y'a tu tigɛ donc kana na k'i bɛna fɔ ko sogow banna k'o ye donso nɔ ye o fana tɛ donso nɔ ye sogo banna o bɛ sɔrɔ mun fɛ yiri mange de bɛ na n'o ye sogo dogora mun ye a dogora ye tu de a dogora mun ye a dogora yiriw ni ɲɔgɔn cɛ de mais ni yiri tɛ yen dun a bɛ taa min donc yiri bɛ jamana minnu kan a bɛ taa yen de o san bɛ na jumɛn kama san bɛ na yiri de la san na kun fanba yiri b'a la yiri de bɛ na ni san ye mais ni yiri tɛ yen dun san tɛ yen ni yiri tɛ yen san tɛ yen bon ni yiri yɛrɛ tɛ yen fana adamadenya tɛ yen parce que an bɛ furakɛ yiri de la ala de ye yiri da k'an bɛ furakɛ a la bon mɔgɔ ma fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ bana o bana n'i y'a fɔ ko an ka tugu an ka laada furaw la n'o y'an farafin furaw ye yan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔ n'i banana mɔgɔ bɛ k'i banana i bɛ jamana i bɛ continent o yiri de b'i furakɛ o yiri de b'i furakɛ mɔgɔ bɛ dugukolo min kan o dugukolo yiri i ka fura bɛ sɔrɔ yen de hali an bɛ tubabu fura minnu ta n'i b'a ye a bɛ fisaya i ma a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan caman bɛ yen i b'a sɔrɔ yiri b'an yɛrɛ fɛ yen u n'olu minnu bɔ ka t'u kɛ fura ye o de b'anw nafa yan sinon fura bɛ yen i b'olu ta ka dɛsɛ o tɛ foyi ɲɛ i ye mais mun de don yiri de don donc yiri nafa min bɛ yiri la adamadenya kɔnɔ a tɛ foyi la parce que ni yiri yɛrɛ tɛ yen san tɛ yen ni yiri tɛ yen san tɛna
yiru de bi faranga yiru de bi funde yiru be de funde ni di adama de mi le chaleur mun ko mun na mo ka yiru de do mo ni bana jugu fen chama me yiru de do mo ni microbe che sumana ko aba afrika ta fa mara fa bo o yiru nunu ni o beta ku lage o yiru mun fene be nyam ko de ngunje fene parce que ala ko te kuna kira da fa ka disala ko mo ka na yi nyokan soro tamasala la mo fla kay kiringa ko nyam ko bo yiru nunu be farali nyongo li fene ga nyam ko de ngunje do ba yira ka ko ngunje ko na fa bala samia misele fla tan ngunje duo du kono so samia sele ka ngunje bulu do kari ka du ga so anni sampera jingina nyebe ka ti jingi fi to na fa o ngunje la bon ngunje suma yi siga nyama to ka ngunje wuli kami tade mo ko fendo doni koni ala kan de meto la kan de sino suma fro nyuma ere ngunje di suma fro nyuma ngunje di mo ni mi fe ka suma ere fro ke ka bu farkolo la idila jaga ngunje lili nyini ka fara nyini kana bulu fara nyanyi ka tubi jija tobili konna na ka sika wati jange ka tubi akere nani duru wora ka siko beke ka tubi na mona sisan ibina asiki aga suma na suma ni ba senze ni ya senze iba ga biton mono bito ga ni di dondon ni di nyaka mi to ka mi ani suma ga le sayila ba frate ka buti nguje an suma gele do sayi ba frate ka buti do bayina ka kun guje bisika suma ya fa parce sayi su ko cha sai ne ram kuma be sai je ma be mais nala suna tana do banala bifo donc guje sai mana ke modelo su guje de bisika frate wa mo kon fina pew ka ban pipipiu o kofe mo me ko tia ko problème era bila mo me fe fi kan o me era le fe fi kan nyina ma ka ba parce que fola na mo ko ko nyan dan yiridi luk mi yiridi ke ko yiridi utiliser ko sebe donc anga ma ko bo da an dan yiri parce que mo no yiri fenye ka fa ko mba mi ko ko lo bala aishi talila me dien fon fa niya dan teme amna na ko lo anga to ko bo be ko min ko jalili labe nu kunye gunjali la ba ke bido ba tike ka la be na ka bido ngono nyokoji flana ukbo kaba donc nu yo kaba san una di kala ka datu ka siki semaine kele umet le saba no dafara soma vers wutu nyakele wula fe vers wutu nyakele wallahi ni bin kan ci ko de kunye fanfa ala fasa fanfa akera cheyayu akera fasa fanfa aba abi de mala donc kuje yirin an nafas ka foka ba même kunya mu kun tiga kunye sirimbi mo komena sirikele de ki mina sirikele de ki senga sirikele de ki toro ki sey dana ujija ga kunja tubi munja lili afara abulu ujija ga no nyini ni anyina tobi ka nye ni atobi ko fi na ma fa mo jalango ko ijila ja ko ka to bitola ume na mo na kala ma odala na ka yele igi ko ala sirima na ke tugo ala bi son sirimi wuli ko ala bi son sirimi wuli ko parce que nyaba ala mi yiri anga fenga munum bi atoko bole ngona ami machine munun ni mobile munun ni usine munun be no bo shishi fo en fili yiri de bi ni be mara pour que ngana ga banay awna iba ni mali yara la gabi hadama de yara yoye ifar ko sekene la ni ma barake yoye ifar ko sekene itara chilawo imata chilawo far ko mine maka do nyona wakati sanga ni wakati de ma munde bina noyi iba anga majima fen no de aussi am mais antu jati kasoro li anga pour la mi yara fambay kengene na mi yara folo no be sika degun la se an yara ma folo ama fa izin tugu ga keta izin tugu ga donda folo mi ga degun yara sa ma folo téléphone ambe ga mara mais abga degun sa dam donc ni ya ataka lage olu munum na ni problème munum ni bana munum ni famu yiri de bi ni club be kumbe wala ba fo ko bana manana do ko fasilima ka do malla parce que yiri tan fiya bo bana ta do yoro ka yiri toy waso o da temenade parce que yiri de do mo ko ni bana jugu che yiri de do shi jugu che yiri de do ani fen tama che pour que am saka lafiya to gomna
donc ni shukura yiri tla ka la bedo ne ko fa wakati mina yiri tla ko befli ka boy o la fa ko shufe yiri ko sigi ka mai shufe yiri ko sigi mai na fara klima ba na fara mo mi na fa me to ci ko fe foi mai o ni ko foi mai ki to la o foi kan fa na biso nteni koro don da dabla o na koro don na ki to ala don do ina don ago mi bala donc shufe ko yiri ko sigi mai ti dore yiri bu fem munu maraka do ani fenjugo munu je shufe da abodu labo mais ab tlega do ani bana jugo ab tlega do ani fonje donc shufe abodu le labo la fo ko shufe yiri ko sigi mai kimi bana so ani bana so la ti ko parce que yiri bana munu ta abodu bla bono kuma sra go bla o ba nina kili wakati no e sura ko do donc yi problem sura la do la na fa bi yiri la diri adama den tsika tani yiri tafiu donc ni ngi dabru nya dama dan ko fon kunjaga mo mi rabbe ke mo bin na o mo war la ira ki bi fa war sura ira na fu kunja srafe kunja bu warti mo ma ira krisitala tutala fo itala kunja kur wolo bla nyini tron ni kunja kur wolo bla nyini jija ka to ko bole ngone ki jila de ka drome wolo bla mais ibi war ibi yorom ne par exemple mo no euro drome wolo bla ina fa 1 euro ina fa 7 euro jati mais ba beke a drome wolo bla tron akile quoi donc jila de ko nyini ni drome wolo bla nyini ibina atoko bole ngona ibina anga kulungsa kilingile kulungsa ibina kulungsa de wolo bla fa nyini ibina bla ta kono ibina babele kemenyini ka faraka ni babele kemenyini ibina lu beke daga kono mais nangu daga absa ga boko daga e absa ga mana show e bi yoram na do mi ngan no kay maka ko kona kera buto ya kera ni fon fa aketa do jila de kan kunja kurulo bla kan num be bla won ko kunja kurulo bla da sanfe ni waram sani bla duguma ani kolon sa bo bla duguma ka bela ko ka so ga kunja kurulo bla nda ko ga jika ka da tu ka ski le wolo bla mana dafa na daele hamina ko mbila kunja ke de yiri folay munja ko mako mana nye ela to ko ere bisa mako bedla munja ko yiri befene nyam ko edi o se jale do bolo jale do fantan jugum mena ba fa ka wuli ka bonga de gum mena ka ba fa ka wuli ka bonga yiri jila je ka ko dro tle wolo bla ne yiri ko tle wolo bla ibi jido ni atle wolo bla anda fara jido ntala iga parfum ka saduma ko la ni akademi giti parfum ala era bashi tala to iga muto wallahi na fuluma naga tugo ala be gersiga do donc on kunje o nit nya mam da kunya da mo ka fon kunja ka ani yiri era gonya ka tugo parce que yiri era fendi na faka bo ko tugo armadiya be yiri amba fon armadiya na fen fla be no no manya armadiya do armadiya bana ko fen fla mu yiri parce que ni adama den yɛrɛ farko ni adama den yɛrɛ ta ka lajɛ jibi ni mɔgɔ kɛmɛ jibi biolo blana donc adama den na ji o la ko min ka se ka mɔgɔ faga fo tile saba o b'a yira ji jɔyɔrɔ ka bon adama den na kosɛbɛ ni fɛn bɛɛ ani yiri donc ni ke dagun ye damadɔ ye ka fɔ kunja k'a ye o kɔfɛ an bɛna yɔrɔ min na o de ye an kun ye layidu dɔ ta mɔgɔ ye an ye layidu dɔ ta mɔgɔ ye k'a fɔ juguya daga an amno do mɔgɔ ye parce que nango juguya daga juguya fasu ka can ni ye ko juguya daga dɔrɔn a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ mais ko mɔgɔ ni ko mɔgɔ jugu daga a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko subagaw ko do olu b'a la mɔgɔ ba kelen bɛ olu b'a la ko subagaw de do subaga bɛ ti mɔgɔ jugu ye subaga se ka kɛ mɔgɔ jugu ye ten subaga ka can n'a fɔra ko subaga min mɔgɔw dun bɛɛ b'o de ye mais don wɛrɛ n'ala sɔnna an bɛna don o fana domaine kɔnɔ an tɛna kuma ba k'o kan mais mɔgɔ jugu ti dɔwɛrɛ ye mɔgɔ bɛ k'a bɛ se ka dangari i ka adamadenya kɔnɔna la ko dɔ la o bɛɛ ye mɔgɔ jugu de ye a bɛ se ka dangari i ka nafoloko sira fɛ a bɛ se ka dangari i ka ɲɛnamaya la a bɛ se ka dangari i ka sɔrɔ nata la a bɛ se ka dangari i ka fɛn o fɛn na o bɛɛ ye mɔgɔ jugu de ye mɔgɔ dɔ b'a taa tunga fɛ i b'a sɔrɔ a tagali kun man di somɔgɔw ye ou bien a taali ka di somɔgɔw ye i b'a sɔrɔ fa dɔgɔkɛ dɔ bɛ min ba dɔgɔmuso dɔ bɛ min ba sinamuso bɛ satiri mɔgɔ dɔ bɛ min a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a teri dɔ bɛ yen a nama surun dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kɛ sababu ye ko karisa mana taa tunga fɛ a kana foyi sɔrɔ mais n'a taara n'a ye fɛn sɔrɔ i b'a ye a tɛ basi k'a bolo donc an bɛ wele min na kojugu o de ye
k'a fɔ ko nin degun b'an kan n bɛ ka wari sɔrɔ wari tɛ ka basigi n bolo soit ne taara depi n taara n tɛ ka baara sɔrɔ donc ne taara depi n taara n bɛ baara sɔrɔ ne ye baara sɔrɔ kalo kelen kalo fila n bɛ b'o la n bɛ taa dɔ wɛrɛ sɔrɔ mais n t'i jɔ mais juguya de bɛ k'i ka parce que baara tiɲɛ yɛrɛ bɛ jouer mɔgɔ kan hali n'a sɔrɔ miliyari b'i kun hali ka baara wɛrɛ bila ka taa baara wɛrɛ la i b'a sɔrɔ degun dɔ b'a kɔnɔna na i bɛ taa dɔ in na don waati min na yanni ka yen nɔ lafiya da sɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye degun dɔ sɔrɔ donc baara yɛlɛma yɛlɛma bɛ jouer mɔgɔ bɛɛ kan hali ni miliyari b'i kun donc mɔgɔ min bɛ yen k'e de b'o situation kɔnɔ mais mɔgɔ min bɛ yen ko depi ala ye yɛrɛ de e ka foyi de tɛ ka ɲɛ i bolo foyi de tɛ ka ɲɛ e bolo fiyewu i ma n'i bolo don fɛn o fɛn a si tɛ ɲɛ i bolo o bɛɛ an mako bɛ olu bɛɛ o bɛɛ de b'a la donc an yɛlɛlen don ka daga labɛn o ye mɔgɔ ko ala sɔnna k'i ka sababu kɛ nin daga la k'i y'a ko i bɛna ko dɔ y'a la mais an bɛ dan yen ale kan mais daga in an bɛ k'a di mɔgɔ ma 300 ani 300 la an bɛ ka mɔgɔ 10 t'a la ni ala sɔnna n'o dafara an b'a jɔ inshallah donc o tun y'an ka bi kuma ye o kɔfɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka safinɛ ta safinɛ bɛ fan ta fɛ mɔgɔ ni mago bɛ safinɛ na i b'a ta fan ta fɛ an delila ka kɔsɔn an ye kuma dɔ kɛ an ye kuma dɔ kun tigɛ n'o ye cɛya furako ye an b'a kan n'ala sɔnna ma a tɛna mɛn bilen a bɛna ban hakili lajigi de ka mɔgɔw k'u hakili to a la ni ala sɔnna ma a bɛna ban a tɛmɛ donc an sigi kun ye nin ye bi n b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين